अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त सुलेमान सवाती। दोस्तों, आज मैं आपको इस्लामी दुनिया की दो ऐसे रहनुमाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो तारीख़ के औराक में याद रखा जाएगा। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने पैरों पे झुकने पर मजबूर कर दिया है। बारी बारी हम दोनों रहनुमाओं की पॉलिसीज़ पर नज़र डालेंगे, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटे वाले आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मौसूल हो जाए। तो प्लीज़ जल्दी करें। शाह फैसल ने जब सुना कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया है तो वो हिचकियाँ भरकर क्यों रोते रहे और क्या कहते रहे। शाह फैसल के किस अक़दाम ने अमेरिका, बरतानिया और इसराइल को अपने पैरों पर झुकने पर मजबूर कर दिया था। एक बाकिरदार और मजबूत मुसलमान हुक्मरान की ज़िंदगी की चंद वाक़यात आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जदीद सऊदी अरब के मेमार और आलमी इस्लाम को दुनिया में गैरत व क़ुव्वत के साथ खड़े करने वाली सऊदी फरमान रवा शाह फैसल को आज भी दुनिया भर के मुसलमान अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। शाह फैसल पहले सऊदी शाह थे जिन्होंने 11 साल तक पूरी क़ुव्वत के साथ अपने फैसलों का इतलाक़ कराया था और इसराइल को ख़त्म करने के लिए अमेरिका समेत उसकी तमाम हवारियों पर तेल बंद कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप इनके सामने झुक गए थे। ये शाह फैसल थे जिन्होंने 1969 में मुस्लिम ममालिक को OIC के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था। 1973 की अरब इसराइल जंग में मगरबी ममालिक ने इसराइल का साथ दिया तो शाह फैसल ने मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई बंद कर दी। सऊदी अरब की हुक्मरान की तरफ से मगरब के खिलाफ तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बाद आलमी मईशत हिल कर रह गई। पाकिस्तान के साथ शाह फैसल की वालिहाना मोहब्बत और जुनून का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में पाकिस्तान को मुफ्त तेल फराहम किया और फिर जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुए तो शाह फैसल बच्चों की तरह हिचकियाँ भरकर रो रहे थे और कहते थे, आज इस्लाम का किला दो लख्त हो गया। भारत ने जब 1974 में एटमी धमाके की तो लीबिया की कर्नल क़ज़ाफ़ी की तरह शाह फैसल ने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत बड़ी इमदाद दी। शाह फैसल पाकिस्तान के लिए ताकतवर डाल की तरह थे। इस्लामाबाद के शाह फैसल इस बात की गवाह है कि शाह फैसल कुछ और वक्त जिंदा रहते तो आज आलमी इस्लाम पर किसी गैर मुस्लिम क़ुव्वत को दबाने की जुर्रत ना होती। तारीख बताते हैं कि एक बार सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के शाह फैसल शहीद बरतानिया तशरीफ़ ले गए। खाने की मेज़ पर इंतहाई नफीस बर्तनों के साथ चमचे और कांदे रखे हुए थे। दावत शुरू हुए, सब लोगों ने चमचे और कांदे इस्तेमाल की, लेकिन शाह फैसल ने सुन्नती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हाथ से ही खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो कुछ सहाबियों ने शाह फैसल से चम्मच इस्तेमाल ना करने की वजह पूछी। शाह फैसल ने कहा कि मैं उस चीज़ का इस्तेमाल क्यों करूं जो आज मेरी मुंह में है और कल किसी और की मुंह में जाएगी। ये हाथ की उंगलियां तो मेरे अपने हैं जो हमेशा मेरे ही मुंह में जाएगी, इसलिए मैं अपने हाथ से खाने को तरजीह देता हूँ। अरबों की इसराइल के साथ 1973 में लड़ी गई मशहूर ज़माने जंग योम कफूर में अगर अमेरिका फंसे पर्दा इसराइल की मदद ना करता तो मौरखीन लिखते हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका होता। फ़ख्र की बात यह है कि इस जंग में पाकिस्तान भी मकदूर बढ़कर हिस्सा लेकर तारीख में अपना नाम अमर किया था। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इसी जंग में इसराइली फ़िज़ाइया की कमर तोड़कर रख दी थी। इस जंग के दौरान शाह फैसल मरहूम ने एक दलेराना फैसला करते हुए तेल की पैदावार बंद कर दिया था। उनका ये मशहूर कौल उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ था कि हमारे आबा व अजदाद अपनी ज़िंदगियाँ दूध और खजूर खाकर गुजारे थे, आज अगर हमें भी ऐसा करना पड़ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शाह फैसल मरहूम का ये फैसला अमेरिका के लिए ज़र्फ़कारी की हैसियत रखता था, जिसको तब्दील करने के हर अमरीकी तदबीर नाकाम हो चुके थे।
امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے شاہ فیصل سے 1973 میں اسی سلسلے میں جدہ میں ملاقات کی تھی۔ تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں قائل کرنے کی ناکامی کے بعد کسنجر نے گفتگو کو جذباتی موڑ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ فیصل سے کہا تھا کہ اے معزز بادشاہ، میرا جہاز ایندھن نہ ہونے کے سبب آپ کے ہوائی اڈے پر ناکارہ کڑا ہے، کیا اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے؟ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اس کی ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کسنجر خود لکھتا ہے کہ میری اس بات سے شاہ فیصل کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ تک نہ آئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے جذبات سے عاری چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے مسجد اقصی میں نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ میری اس خواہش کو پورا کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ شاہ فیصل کی اس جواب نے ہنری کسنجر کو لاجواب کر دیا تھا۔ ان کی جرأت مندانہ پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ، اسرائیل اور اس کی اتحادیوں نے سازش کر کے ان کے بھتیجے کے ہاتھوں انہیں شہید کرا دیا تھا۔ چلو دوستو، چلتے ہیں طیب اردگان کی سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس نے سیاسی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے محنت کش رہا، اس لیے اعلیٰ ترین مقام پایا۔ طیب اردگان نے ترکی کو ترقی یافتہ خوشحال ملکوں کے فہرست میں لانے کے لیے انتہائی محنت کی۔ چھوٹی سی عمر میں محنت مزدوری کرنے والی لڑکی نے 2 مرتبہ صدر اور 3 مرتبہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالا۔ ان کے خلاف فوجی بغاوت کو عوام نے ناکام بنایا۔ محنت میں عظمت ہے، یہ محاورہ ترک صدر نے سچ کر کے دکھایا۔ طیب اردگان نے غربت سے لڑنے کے لیے لیمو پانی کا ٹیلا لگایا، میئر بن کے استنبول کا نقشہ بدل ڈالا، استنبول کو دنیا کی بہترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کر دیا۔ وزیر اعظم بنے تو شہرت کی بلندی پہ جا پہنچے۔ رجب طیب اردگان نے 1976 میں سیاست کا آغاز کیا۔ 1994 میں استنبول کا میئر بنے تو جرائم کا خاتمہ کر کے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ عوام نے بطور ان کی خدمات کو سراہا اور وزیر اعظم بننے کا مشورہ دیا۔ 2002 کی انتخابات میں طیب اردگان پہلی بار ترکی کا وزیر اعظم بنا، ملک کو اقتصادی بحران سے نکالا، یوں ترکی کی معیشت کا بھی دنیا بھر میں بول بالا کر دیا۔ 2007 کی انتخابات میں بھی کامیابی نے ترک صدر کے قدم چومے۔ 2011 کی انتخابات میں تیسری بار وزیر اعظم منتخب کر کے عوام نے طیب اردگان پہ اعتماد کا اظہار کر دیا۔ 2014 میں پہلی بار ترکی کی صدر کے لیے چنا گیا۔ 2016 میں عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ترکی کی صدر کے خلاف بغاوت ناکام بنا دیا۔ 2018 میں رجب طیب اردگان دوسری مرتبہ ترکی کے صدر بنے۔ ترک صدر اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔